गुड मर्निंग गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो आज के हमारे ऑफ बीटेर सेकेंड दिन और सकाल हो गए सकाल सकाल हल्का बृष्टि हो गए और तुम्हारे राते देखिए होमस्टेटा आबार देखाচ্ছি আমি হোমস্টেটা। এই দেখো আমার পিছনে হোমস্টেটা, খুব সুন্দর ভিউ আর সব কিছু একদম ক্লিন নিট, খাওয়া দাওয়ার খুব ভালো বাঙালি স্টাইলের খাবার, খুব সুন্দর। কেউ যদি মনে করো আসবো তাহলে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে দেবে। আমি আগে ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি ফটো আর ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে নাম্বার কাফের হোমস্টে। এখান থেকে তোমাদের দেখাই আমি আমার, এই দেখো আমাদের হোমস্টেটা। এদিকে একটা রাস্তা আছে, এদিকে একটা রাস্তা। রাত্রিবেলা সে আমরা দেখাচ্ছিলাম এটা দিয়ে ভিতর দিকে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলাম এবং দেখাচ্ছি তোমাদের রিসোর্টে কী কী এখানে আছে। এই রিসোর্টটাতে সব কিছুই পাওয়া যায়। আমাদের বিখ্যাত স্কোয়াশ যেগুলো এখানকার বিখ্যাত, খুব খুব সুন্দর তৈরি হয়। ওদের নিজেদেরই ফার্মিং আছে, ওখান থেকে সব নিয়ে যায় আর খাওয়া দাওয়া তৈরি করে। এখান থেকে খাওয়া দাওয়া তৈরি হয় সব। এই দেখো স্কোয়াশ ধরে আছে, ফুলের গাছ, এগুলো সব স্কোয়াশের গাছ ধরেও আছে বেশ ভালো। এই দেখো এখানে কত বড় বড় ধরে আছে দুটো। এখানে দেখো এই লেবুগুলো দেখছো, লেবুগুলো প্রায় অরেঞ্জ টাইপের, খেতে হেভি টেস্ট। এই দেখো লেবুগুলো, দেখাই লেবুগুলো, এই দেখো লেবুগুলো পুরো অরেঞ্জ হয়ে আছে। আর এই দেখো এখানে একটা বাঁশের ব্রিজ, রাতে এই গাছটায় লাইট লাগানো ছিল, এটাই জ্বলছিল। এই যে একটা ব্রিজ, বেশ ভালো জায়গা। এখান থেকে ভিউটাও দেখে নাও তোমরা, কি সুন্দর ভিউ একটা। পাহাড়ের উপরে পাহাড়, তার উপরে মেঘ, সব জায়গারই কাহিনী এটা। এই যে এখানে বনফায়ার হচ্ছিল রাত্রিবেলা। এখানে বনফায়ার হচ্ছিল। এখানে দেখো আমাদের রিসোর্টটা, এখান থেকে খুব সুন্দর ভিউ। এখানে অনেক সবজি গাছ লাগানো আছে, এখানে নিচে জায়গাটাতে ফুলের গাছ প্রচুর। গাঁদা ফুল, সব রকম, গোলাপ থেকে নিয়ে সব রকম ফুল আছে। আর দেখো রিসোর্টটা আমাদের, এই রুমটা আমাদের উপরেরটা আর তার উপরেরটা একটা। এগুলো তো আদার্স লোক আছে, প্রচুর ফুলের গাছ। আর ওই দিকটাতে আছে খাওয়া দাওয়ার জায়গা। এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, ওইদিকে ভিতর দিকটাতে খাওয়া দাওয়া। আর এটা আমাদের যাওয়ার সিঁড়ি। আর আমাদের এখানে বাইকগুলো পার্কিং করা আছে। আর ইতিমধ্যে নাজিম ভাই বলছে এখানে একটু বাইরের দিকে একটু ঘুরতে যাবো। আমরা দুজন যাবো এখন। নাজিম ভাই বাইক স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে, ঘোরাচ্ছে এখন। আর একটু যাবো বাইরের দিকে। উঠতে পারছি না। আমরা এখন নিচের দিকে যাবো একটু। এখন চললাম একটু নিচের দিকে ঘুরতে যাব। গাড়িতে কত ঠান্ডা লাগছে হে। আর ঠান্ডাও প্রচুর আছে। আমি হাফ গেঞ্জিতে আছি। না, যে হাফ গেঞ্জি পরে আছে, আমি তো জ্যাকেট লাগিয়ে আছি। এখানে আরও অনেক হোমস্টে আছে, তোমরা এখানে অনেক কন্ট্যাক্ট করতে পারো, অনেকগুলো পেয়ে যাবে এখানে হোমস্টে। এই হোমস্টেটা খুব ভালো। এখানে এইদিকে দেখো, এটাও বেশ কালারিং জাঁকজমকভাবে, সবগুলো ব্যালকনি আলাদাই লাগছে দেখতে। এই
আহ এই 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 এত কিছু নেই। আহ, ছেড়ে দিল। এই দেব উঠে যাবে। দেখ 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 হট। কি করলে বে? এখান থেকে জায়গাতে নিচে যাওয়া যাবে, অফ রোডিং আছে পুরো। কই? এই দেখো বৃষ্টি চলে তো, ভিডিও দেখো। এই হ্যাঁ 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 অফ রোডিং। তো আমরা এইদিকে বাইক নিয়ে চলে এসেছি একটু জঙ্গলের দিকে, পাইন ফরেস্টের দিকে। মজা নিচ্ছি এই জায়গাটার, আর পুরো অফ রোডিং রাস্তা, ঘন জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ তোমরা। কোনো হোমস্টে আছে নাকি এদিকে? কিছু তো আহে নেবে তো রাস্তা। তো আমরা এখান থেকে ব্যাক করে যাচ্ছি, ভয় লাগছে একা জঙ্গলে। আর সকালে ফাড়িয়া হবে তাই না? শুনে চলে এসছে ভাই। बुरी तरह से फंस गया उधर। नहीं खेल যাচ্ছে ঘরের দিকে যাচ্ছে। তো তোমাদের রুমটা দেখাই, এই রুম টুরটা এই দেখো, খুব সুন্দর একটা রুম, পুরো কাঠের কারুকার্য করা আছে। এখানে দুটো, একটা সোফা, দুটো চেয়ার, সব রুম এলোমেলো হয়ে আছে, সব জিনিসপত্র রাখা আছে। তো আমাদের দুটো বেড, দুজন দুজন, চারজন ছিলাম আমরা এখানে। আর প্রত্যেকটা সব কাঁচের জানালা, এই দেখো বাইরে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটা থেকে দেখা যাচ্ছে। সব রুম থেকে দেখা যাবে। রাতে ঘুমিয়েছিলাম তাই সব পর্দাগুলো ফেলা আছে ঠান্ডার জন্য, কাঁচে ঠান্ডা আসবে অনেক। আর রুমের বাইরে থেকে এখান থেকে ভিউটা দেখো, হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে এখন। এখানে বসে সব আড্ডা মারছিলাম রাত্রিবেলা, আর ভিউর মজা নিচ্ছিলাম। আর কেউ যদি আসতে চাও এখানে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিও, এখান থেকে দেখে তোমরা কল করে নেবে এবং চলে আসবে। এখানে পার হেড 1600 টাকা পার ডে, মাথা পিছু 1600 টাকা করে একজনের, খাওয়া দাওয়া নিয়ে সব কিছু, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার আর বাকি সব কিছু। চলো তোমাদের উপরের রুমটা দেখাই একটু। সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে উঠে। এই যে রুমটা, এই দেখো এখানে সবাই শুয়ে আছে, এখানে আড্ডা মারছে। বাবন এখন উঠেনি। এই সবাই সেম রুম, সেম টাইপের। এই দেখো বাইরের দরজা, এখান থেকে ছোট একটা ব্যালকনি আছে। এই দেখো পাহাড়গুলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, এদিকে মেঘ, হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। খুব সুন্দর ওয়েদার সকালবেলা। আর প্রায় এখন বাজে 7টা হয়ে গেছে, আমাদের এখনও চা আসেনি, আসবে 7টার সময় চা দেবে এবং 8:30টার সময় আমাদের দেবে মর্নিং ব্রেকফাস্ট। তারপরে খেয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো একটা নতুন জায়গায়। তো আমাদের মর্নিং টি চলে এসছে, আর আমরা এখানকার মজা নিতে নিতে খাবো এখানে। এই যে দেখে নাও। তো তোমাদের এখন দেখাবো এই যে হোমস্টেটা আছে, ওনার মালিকের সাথে কথা বলবো।
বাকি আমাদের টিপু ভাই ইন্টারভিউ নেবে, বাকি আমিও রেকর্ডিং করেছি, তোমরা সেটা দেখে নাও। অনেকক্ষণ ভিডিও আছে, যা যা ফ্যাসিলিটি আছে সব পেয়ে যাবে এখানে, 5 মিনিট শুধু ভিডিওটা দেখে নাও। খালি কথাই বল। পুরোটাই হোমস্টেতে কোনো অসুবিধা হবে না, ফোন নাম্বার থেকে নিয়ে A to Z, রুম রেন্ট কি খাওয়ার A to Z পেয়ে যাবে। জাস্ট ভিডিওটা 5 মিনিটের দেখে নাও, পুরো ডিটেলস পেয়ে যাবে। আর জায়গাটা তোমরা দেখে নিয়েছো, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি হোমস্টের বাইরে। तो सबसे पहला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला बात जो है सब जानना चाहता है कि ये एड्रेस बता दीजिए थोड़ा। ये काफिर गांव है, ये मतलब लोले गांव से 2.5 किलोमीटर नीचे है ये काफिर गांव। तो ये यहाँ आने के लिए आपका पनबू होके भी आ सकता है, अभी जो नया लूप ब्रिज है NH 717 वो होके भी आ सकता है, जो ये बागराकोट होता है। बाखराकोट होके, और कालिम्पोंग होके भी आ सकता है, लावा होके भी आ सकता है यहाँ आने के रूट के लिए। और यहाँ रहने के लिए आपका मतलब मेरा टोटल 9 रूम्स है, इसमें 2 डुप्लेक्स कॉटेज है, बाकी 4 4 बेडेड है और 1 ट्रिपल बेड, 1 डबल बेड, 2 डबल बेड है। मतलब डुप्लेक्स कॉटेज छोड़ के दूसरा यहाँ पे कॉस्ट क्या होता है? वही डुप्लेक्स कॉटेज छोड़ के दूसरा में आपका पर हेड 1600 पर डे इंक्लूडिंग फूड है। और डुप्लेक्स कॉटेज में अगर 4 जन रुकेगा तो आपका 1800 पर हेड पर डे इंक्लूडिंग फूड है। यदि 3 जन रुकेगा तो उसके लिए 2000 करके आएगा पर हेड, और 2 जन रुकेगा तो उसका 2500 करके आएगा, और बाकी आपका 1600 पर हेड है। लेकिन ये जो बड़ा वाला रूम है उसमें अगर 3 जन रुकेगा 1800 है, और 2 जन रुकेगा तो 2000 करके है। तो यहाँ सब मेरा जो फूड वगैरह सब ऑर्गेनिक यहाँ का वेजिटेबल यहाँ का ही मिलता है। और यहाँ से सीधा कंचनजंगा से लेकर नाथुला दिखता है, पास में हेरिटेज फॉरेस्ट है, और बहुत सारा बर्ड्स एनिमल्स वगैरह है। और ये मेरा यहाँ मेडिटेशन हॉल भी है। और ये हम लोग प्रॉपरली हम लोग घर का लोग, जो बाहर का कोई नहीं है, घर का लोग हम लोग रन करते हैं, ताकि प्रॉपरली होम स्टे है। जैसा कोई लीज में देता है, कोई बाहर से लेके जाता है, ऐसा नहीं है। मेरा 2006 से मैंने जब शुरू किया, मैंने वैसे ही शुरू करके अभी यहाँ तक आ गया। जो आएगा एकदम फैमिली समझ के आएगा। एकदम फैमिली जैसा। मेरा हम लोग का सोच ये नहीं कि ये अपना गेस्ट आया है, हम लोग ऐसा करके ट्रीट करता है जी। अच्छा, प्राइस में जो इंक्लूड है खाना वगैरह, हाँ सब वो सब क्या क्या मिलेगा? आपका दिन में अंडा करी, दाल सब्जी सलाद आलू भुजिया मिलेगा लंच में, इवनिंग स्नैक्स में ओनियन पकौड़ा, टी, कॉफ़ी, और रात को आपका चिकन, डिनर में रोटी चावल दाल सब्जी सलाद रहेगा, और मॉर्निंग बेड टी रहेगा, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपका आलू परोठा, नहीं तो आलू दम लुच्ची, तावा रोटी, प्लेन परोठा, कोई भी हो। मतलब ये डिनर टाइम में आप लोग बोलने से ये मिल सकता है। कोई अगर एक्स्ट्रा मांगे तो? हाँ, ये बॉनफायर और जो बारबेक्यू और जो ड्राई फ्राइज जितना भी है एक्स्ट्रा, ये सब मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चार्जेस? हाँ, एक्स्ट्रा जैसा कैंप फायर का 700 करके है, और जो बारबेक्यू का 700 पर केजी है। और बाकी तो वो क्वांटिटी देख के हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कोई आएगा, बाइक से आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड देख के सीधा आ सकता है। हाँ एकदम लोकेशन। और यहाँ से आपका गाड़ी जा सकता है NJP सिलीगुड़ी? यहाँ पर मेरा जो गाड़ी भी है, मेरा जो भाई है निमा तामंग, उसका नंबर है 6294998388। वो मेरा जितना भी गाड़ी है वो ऑपरेट करता है। वो ये नंबर में कोई भी फ़ोन करने से आपका पूरा गाड़ी का मिल जाता है। क्योंकि यहाँ का गाड़ी लेने से एक फ़ायदा है कि कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि अपबीट जगह है तो मतलब इतना अंदर में है, इसीलिए नीचे का गाड़ी जब लेके आएगा वो पूरा होम स्टे ढूंढ के परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ का गाड़ी जो लेने से भाड़ा भी रीजनेबल रहेगा, मतलब ऐसा ज़्यादा भाड़ा नहीं लेता है। तो ये गाड़ी का व्यवस्था भी है। और आपसे अगर कोई कांटेक्ट करे, पहले से बुकिंग करे तो? गाड़ी के लिए नहीं, होम स्टे के लिए। हाँ, मतलब पहले करके जैसे आप लोग जैसा पहले ब्लॉक करके रख दिए। जो रूम मेरा ये है कि जो रूम हम लोग अलॉट करता है उसका वीडियो फोटो हम भेज देता है, हम वही रूम हम अलॉट करता है। आपका कांटेक्ट नंबर? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9832311505, और दूसरा है 7010155431, और दूसरा है 7865074721 है। कोई भी नंबर में कॉल कर भी सकता है। इसमें व्हाट्सएप भी है। हर सीजन में यही रेट है? हर सीजन में यही सेम रेट है। हाँ,
मतलब कोई ऐसा रेट अप डाउन नहीं होता है। अप डाउन नहीं है। मेरा जो रेट है, क्योंकि रेट मैं इसीलिए रखा क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी में भी मतलब फ़र्क पड़ जाएगा जब रेट अप डाउन करेगा। यहाँ का टेम्परेचर हर साल ऐसा ही रहता है? हाँ, मतलब मार्च अप्रैल मई जून में थोड़ा गर्मी रहता है थोड़ा, लेकिन नहीं तो ऐसे रहता है थोड़ा। मतलब इस 2 साल हो गया थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जब ये जो NH 717 में पेड़ बहुत कट गया, हाँ। इसका वजह से इसका रिजल्ट अभी आ रहा है। थैंक यू। सो फाइनली ब्रेकफास्ट करा हमारा रेडी, একদম রেডি হয়ে গেছি, ব্যাগও বাঁধা হয়ে গেছে। এখন আমরা বেরোবো অন্য একটা হোমস্টের উদ্দেশ্যে। সবাই বাইক নিয়েও রেডি প্রায়। এই যে সবাই দেখো বাইক নিয়ে বেরোতে লেগেছে, আমিও রেডি প্রায় হেলমেট নিয়ে। এই যে দেখো একদম টাইট করে ব্যাগ বাঁধানো হয়ে গেছে, ফুল স্টার্ট করতে হবে। নাজিম রেডি, সবাই রেডি একদম। তো গাছটা আপনি নাকি না বেরোবো আমরা। না